सीताराम 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 कहिए जाहे वे। रामदेव जी महाराज ने जय। सिद्ध रामदेव जी महाराज ने जय। पाठ पूजू घाट पूजू जुग का पूजू सोपाय। शक्ति भजन सोड़ जिया भजन भावे धर पाय। जागी ज्योत गया सोच होई रयो प्रेम प्रकाश। गत गंगा मिली निर्वाण में नदी गई सागर पास। पाठनो महिमा अनेरो छे। पाठ ते घट पाठ छे। पाठ ते ज्ञान छे। ज्योति ते आत्म स्वरूप छे। केम के आत्मा सूर्य ने जेम प्रकाशे से। प्रकाश ते ज्ञान स्वरूप से। परम तत्व से। अंधकार ते अज्ञान से। पाठ ज्योतिना अंजवाड़े गुरु शिष्य ने उपदेश आपे से। जेटलू पाठ में दर्शाववामां आवे छे एटलू आपणा देह में से। विविध प्रकारना पाठ होय छे। पाठ में खाना होय छे तेने शुं महिमा अने अर्थ से जे विषे आजे समझिए। 64 खाना होय छे। आडी लाइन में 16 एवी 4 लाइन प्रमाणे 64 खाना थाय छे। पहला 4 खाना एटले 4 वेद, 4 प्रकारना हथियार, शंख, चक्र, गदा अने पद्म जे खाना में पूजा तरीके लविंग मूकवामां आवे छे। बीजा 4 खाना एटले 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अने शूद्र, शीपियो, माळा, खपर अने तुंबड़ी। त्रीजा 4 खाना एटले 4 प्रकारना पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष। धनुष, बाण, त्रिशूल अने तलवार। तेना पछीना 4 खाना एटले 4 प्रकारनी जीवनी योनि, जरायुज, उद्भिज, संवेदज, अंडज, धजा, मुकुट, साखड़ी अने मेखला। नीचेनी लाइन में पहला 4 खाना एटले 3 प्रकारना गुण, 4 प्रकारनी वृत्ति, समाधान वृत्ति, तितिक्षा वृत्ति, उपरति वृत्ति। पछीना 4 खाना एटले 4 प्रकारना प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान। 4 प्रकारना अंधकरण, मन, बुद्धि, चित्त अने अहंकार। पछीना 4 खाना एटले 4 जीवनी अवस्था, जागृत अवस्था, सपन अवस्था, सुसुप्त अवस्था अने तुरिया अवस्था। 4 प्रकारना जीवना कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष। ए प्रमाणे पछीना 4 खाना एटले 4 प्रकारनो आपणो देह, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। 4 प्रकारना वायु। पछीना 4 खाना तेनी पछीनी आडी लाइन में 4 आश्रम, काम, क्रोध, लोभ अने मोह। पछीना 4 खाना 4 प्रकारनी सिद्धि, अणिमा, महिमा, प्राप्ति, लधिमा, 10 द्वार, 900 नाड़ी, 5 तत्व, 73 कोठा। पछीना 4 खाना 4 प्रकारना आसन, 4 प्रकारनी सिद्धि। पछीना 4 खाना એટલે 4 प्रकारनी वाणी, परा, वसंती, मध्यमा, वेखरी, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी अने जल। पछीनी आडी लाइन में एटले छेल्ली लाइन में पहला
શારખાના એટલે ક્ષમા, દાન, દયા, ઉદારતા, સામ, દામ, દંડ અને ભેદ. પછી શારખાના એટલે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, લાભ, શુભ, સ્વસ્તિક અને શ્રી. પછી શારખાના ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, પ્રત્યાહાર, નાદ, બુંદ, બીજ અને મંત્ર. પછીના શારખાના એટલે 8 દિશા: પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઈશાન, અગ્નિ, નૈઋત્ય અને વાયવ્ય. આડી અને ઊભી લાઈનમાં 10 વિષ્ણુના અવતાર હોય છે. ઊભી લાઈનમાં 12 જ્યોતિર્લિંગ હોય છે. ખૂણા ઉપર અલગ અલગ જ્યોત હોય છે. અમરદીપ, અપરદીપ, અજિતદીપ, અનંતદીપ. વચ્ચે મુખ્ય જ્યોત શિવ જ્યોત. પાઠની જમણી બાજુની લાઈનમાં 16 સ્મૃતિ, રામાયણ, ગીતા, વસન. 8 દિશા પાસે હનુમાનજી. દક્ષિણ બાજુ ભૈરવ હોય છે. દક્ષિણ લાઈનમાં મહાભારત, 18 પુરાણ, ઉપનિષદ. પાઠની બાજુમાં સતી બેઠક, જતી બેઠક હોય છે. વચ્ચે જીવ શિવનું બંધન હોય છે. ગંગા, જમના, કળશ હોય છે. એમ સમજો કે પિંડેશો બ્રહ્માંડે એટલે જેટલું ઘટ દેહમાં છે એટલું પાઠમાં છે. આ પાઠના દર્શન માત્રથી જીવની મુક્તિ થાય છે. મારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો. આ વિડીયો બનાવવાનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે પાઠનો મહિમા વધે, ભક્તને શ્રદ્ધા વિશ્વાસ વધે, સનાતન જ્ઞાનને જાણે સમજે. સર્વ ભક્તજનને જય અલખધણી, જય રામદેવજી મહારાજ, જય સીતારામ. અસ્તુ.